بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، آج ہم نورانی قاعدے کی تختی نمبر 12 تشدید پڑھیں گے۔ لیسن اسٹارٹ کرنے سے پہلے چند باتیں سمجھ لیتے ہیں۔ پیارے ناظرین، 3 دندانے والے کو تشدید کہتے ہیں۔ تشدید والے حرف کو مشدد کہتے ہیں۔ تشدید والا حرف 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ پہلے حرف سے مل کر، دوسری مرتبہ خود، اور اسی طرح مشدد کو سختی کے ساتھ ذرا رک کر پڑھا جاتا ہے۔ تو آئیے ناظرین، آج کا لیسن اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ با زبر ابا زبر با ابا، حمزہ با زبر ابا زیر بی ابی، حمزہ با زبر ابا پیش بو ابو، ابا ابی ابو، حمزہ با زیر ابا زبر با ابا، حمزہ با زیر ابا زیر بی ابی، حمزہ با زیر ابا پیش بو ابو، ابا ابی ابو، حمزہ با پیش ابا زبر با ابا، حمزہ با پیش ابا زیر بی ابی، حمزہ با پیش ابا پیش بو ابو، ابا ابی ابو، حمزہ با زبر ابا دو زبر بن ابن، حمزہ با زبر ابا دو زیر بن ابن، حمزہ با زبر ابا دو پیش بن ابن، ابن ابن ابن، حمزہ با زیر ابا دو زبر بن ابن، حمزہ با زیر ابا دو زیر بن ابن، حمزہ با زیر ابا دو پیش بن ابن، ابن ابن ابن، حمزہ با پیش ابا دو زبر بن ابن، حمزہ با پیش ابا دو زیر بن ابن، حمزہ با پیش ابا دو پیش بن ابن، ابن ابن ابن، حمزہ تا زبر اتا زبر تا اتا، حمزہ تا زبر اتا زیر تی اتی، حمزہ تا زبر اتا پیش تو اتو، اتا اتی اتو، حمزہ تا زیر اتا زبر تا اتا، حمزہ تا زیر اتا زیر تی اتی، حمزہ تا زیر اتا پیش تو اتو، اتا اتی اتو، حمزہ تا پیش اتا زبر تا اتا، حمزہ تا پیش اتا زیر تی اتی، حمزہ تا پیش اتا پیش تو اتو، اتا اتی اتو، حمزہ تا زبر اتا دو زبر تن اتن، حمزہ تا زبر اتا دو زیر تن اتن، حمزہ تا زبر اتا دو پیش تن اتن، اتن اتن اتن، حمزہ تا زیر اتا دو زبر تن اتن، حمزہ تا زیر اتا دو زیر تن اتن، حمزہ تا زیر اتا دو پیش تن اتن، اتن اتن اتن، حمزہ تا پیش اتا دو زبر تن اتن، حمزہ تا پیش اتا دو زیر تن اتن، حمزہ تا پیش اتا دو پیش تن اتن، اتن اتن اتن، حمزہ سا زبر اسا زبر سا اسا، حمزہ سا زبر اسا زیر سی اسی، حمزہ سا زبر اسا پیش سو اسو، اسا اسی اسو، حمزہ سا زیر اسا زبر سا اسا، حمزہ سا زیر اسا زیر سی اسی، حمزہ سا زیر اسا پیسو اسو، اسا اسی اسو، حمزہ سا پیش اسا زبر سا اسا، حمزہ سا پیش اسا زیر سی اسی، حمزہ سا پیش اسا پیش سو اسو، اسا اسی اسو، حمزہ سا زبر اسا دو زبر سن اسن، حمزہ سا زبر اسا دو زیر سن اسن، حمزہ سا زبر اسا دو پیش سن اسن، اسن اسن اسن، حمزہ سا زیر اسا دو زبر سن اسن، حمزہ سا زیر اسا دو زیر سن اسن، حمزہ سا زیر اسا دو پیش سن اسن، اسن اسن اسن، حمزہ سا پیش اسا دو زبر سن اسن، حمزہ سا پیش اسا دو زیر سن اسن، حمزہ سا پیش اسا دو پیش سن اسن، اسن اسن اسن، حمزہ جیم زبر اجیم زبر جا اجا، حمزہ جیم زبر اجیم زیر جی اجی، حمزہ جیم زبر اجیم پہ جو اجو، اجا اجی اجو، حمزہ جیم زیر اجیم زبر جا اجا، حمزہ جیم زیر اجیم زیر جی اجی، حمزہ جیم زیر اجیم پہ جو اجو، اجا اجی اجو، حمزہ جیم پیش اجیم زبر جا اجا، حمزہ جیم پیش اجیم زیر جی اجی، حمزہ جیم پیش اجیم پہ جو اجو، اجا اجی اجو، حمزہ جیم زبر اجیم دو زبر جن اجن، حمزہ جیم زبر اجیم دو زیر جن اجن، حمزہ جیم زبر اجیم دو پہ جن اجن،
اجن 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 حمزہ جیم زیر اجیم دو زبر جھن اجن حمزہ جیم زیر اجیم دو زیر جن اجن حمزہ جیم زیر اجیم دو پیش جن اجن 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 اجن۔ پیارے ناظرین، اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے اور آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ نگہبان۔